आं फाइजा थाइनै कगना नांगौ दाखोनो बुखोनो केव केवा सावो 37 तम केव केव सावो 38 तम आसले बमो जिनि एडिसि आसेमा साल दिनै आं नंथानि क्लियर के साना मुथुगो 38 तम जदि हिनि तंखै जों पुइला एडिसि मानमा सालनो रमै 38 तम हिनजागो पुइला जेफोर एडिसि मानो आ समय का 7 शिड्यूल जेफोर मानो आबनि सननि सिबि जों रम भागे 38 तम हिनजागो बाट जे जरनि सिबि जों 6 शिड्यूल मानखा 1984 सनम का जों 6 शिड्यूल मानो সেই 1984 सन रम भागे जों 37 तम हिनजागो काजे और कुन कन्फ्यूजन ना कक्रै 37 तम पन हिन्दी 38 तम पन हिन्दी बसरनि कचारो नों जरे आथाय तंखा काय केबा आं 27 बसर केबा आं 28 बसरनि साक्सन परिचय रो केबा बुनि बयस 27 बया 28 बया 27.5 সেই রকম চিনি বহাইনো এডিসি আচাইমা সাল আডাং মাডাং নি তংখা আমন বাগে কেবা 37 বছর কেবা 38 বছরनि সাই তকা जाक अमो बेलाखिनि चिनि कायसे कन्फ्यूजन आं खाखायो न का क्लियर खानानै दिननि अ सालना जों ताइबु हम धरमके पालना तंगनि थियाबा चिनि जरा केसमनि बिसिंगो रां फैसानि बुको चिनि बर' हानिसे मासे माननिया नर साइमानखाना एडिसि टाउन बागै चबा खाइजाखा সেই এডিসি চবা খাইজামানি কারণ সেই কারণ নংখা পয়লা চিনি বরক মাছায় মাননিয়া তেই কাহাম মাননিয়া ন কাহাম করে রাং পয়সা ইনকাম খাইনে সোর্স করে সেই কারণে 1967 টিজিএস শিকলারক ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি শিকলারক যে তিনি ওয়াইটিএফ ইউথ আইপিএফটি নি টিওয়াইএফ নি যে শিকলা সংগঠন তমাহাই টিএসএফ নি তমাহাই ওমাকে আজরাও শিকলারক কোন বুমুং করে শিকলারক তিনি কাইনটা কপ্রাও আচুগৈ ইনি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি হিনে কাইসা মতা সংসাও সেই মতারক সংসামনি মেন উদ্দেশ্য কারণ কা চিনি হা এই চিনি হা সিরিসি তিনি হা 184 जना राजानि बसंबाय दुल जगै फाइमाने इ हानो फातानि तमा कसम रगबाय शेख जामां हा कसमानि नुखा ओ जे हा তিনি বিশাল এলাকা তি তমানে 10000 বর্গ কিলোমিটার তি তমানে তিনি খচরতে 70000 বর্গ কিলোমিটার ইয়া মাত্র 4000 বর্গ কিলোমিটার জরা ফাইসা পাইকা সেই টিজেসি আমল সেই কারণে তিনি হাত শেখ জামানি বাগে এই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলন খাইয়ে নিনি কামি আমচাই রগ যে জায়গা হা শেখ জায়গা যত রক্ষাইবাই তিনি টিটি এডিসি হিনে 1984 সন 1983 সন তিনি ভয়াবহ সারা ত্রিপুরা যে জাতি উপজাতি দাঙ্গা নাংমানি ইয়াগুলো ইনি এডিসি হিনে जों मांखाता हर बुकुरो अधिकार मान तमने अमो सुफानो अधिकार करे जों तिनरा बाजाय कक साराने अधिकार मांगला खमो जों तिनरा खर्चा खरनि गाड़ी चालगै माइचाय तमने खर्चा खरनि दुकान पाट रुय बहक पुजी तमने सुजोग मांगला खमो সেই 7 শিডিউল আমনি বাগে সেই চিনি জ্ঞানী বড়লোক সেই চিনি ইন্টেলেকচুয়াল বড়লোক তিনি আন্দোলন খায়ে বছর কাইসানি বিসিংগনো 7 শিডিউল 6 শিডিউল সামকা তিনি এডিসি ও হাসাগো जों বাজাই কক সাইতো তাকর বকুরো কাজেই এই 6 শিডিউল না जों তাই বেশি দিন করিখা जों দাঁতিনো ও জায়গা বাজাই আং করি দङ গ্রেটার পিপলন সামা থাং দङ প্রমাগ্রানে তুই তুমাবাই আমনি বাগে কোনো वालाजर कक्रै जों सिकलारक बुसकाङो बाथाय जों गुलि चाना बागै रेडि हंगै अंखनि तमानि जर नंथाने आसुनो कबंगना मुचुगो नरक चिनि उंकलगा फालि जादि चिनि उंकलगा चुना पाला हेके दुमदारि नंथाने अमसुचि नंथाने आं बाचिनि तिप्रा मथा बाचिनि वाइटिएफ चिनि बुबाग्रा नंथाने अमसु कबंगना मुचुगो आमसु कक साइलो नंथाने अ एडिसि आचेमा सालनो हाय कबंगमं नारगै लाम सगै जत्तना आनि खापांनि हामजमं याफरै आनि अ किसिसा कक सामाने अन्नम दाखिनाय ग्रेनेड पिपलन आयोग लथं दाखिन माथं बुबाग्रा आयोग लथं जत्ता तिप्रा सत्ता आयोग लथं खुलुमका